आपण याकू प्रार्थना कहिपारिबे किंबा अभिलाषा कहिपारिबे, मानसिक कहिपारिबे किंबा भक्ति कहिपारिबे। किंतु सूर्य देवतारे आस्था रखुथिबा जणे राजा एमिति एक भव्य मंदिर निर्माण करथिले जहा आज भारतर सप्तम आश्चर्य भितरु गोटिए। उत्कलर गंगवंशीय राजा लांगुला नरसिंह देव मात्र 18 वर्ष बयस दक्षिण को युद्ध लड़िया जाइथिले एवं काकटीय वंशर सबुठारु शक्तिशाली राजा गणपति सहित 3 वर्ष पर्यंत निरंतर युद्ध लड़िथिले। गणपति को युद्ध में परास्त करी विपुल धनरत्न सहित जेतेबेले नरसिंह देव कलिंग को फेरी आसंती सेतेबेले राजमहल रे तांको भव्य स्वागतर आयोजन रखा जाइतिला। राजमाता कस्तूरी देवी पुत्रंको वीरत्व रे अत्यंत प्रसन्न हेले एवं पुत्र सम्मुखरे निज मनर अभिलाषा को व्यक्त करी कहिले, तम पिता शंखक्षेत्र पुरी रे भगवान जगन्नाथंकर भव्य मंदिर तैयारी करिसंती, किंतु मु चाहे जे तमे पद्मक्षेत्र कोणार्करे ताठारु अधिक सुंदर एवं विशाल सूर्य मंदिरटिए तैयारी कर। नरसिंह देव माता को प्रति प्रश्न कले, सूर्य मंदिर कहीं पुणी कोणार्करे कहीं? राजमाता कस्तूरी देवी पुत्रंको प्रश्नर उत्तर रे कहिले जे द्वापर जुगरे भगवान श्रीकृष्ण को पुत्र सांब अत्यंत सुंदर और सुकुमार थिले। से सर्वदा नारद को कौनसी ना कौनसी कथारे विरक्त करि दउथिले। तेणु दिने नारद सांब को उचित शिक्षा देवा पई योजना कले। नारद सांब को सुंदरतार प्रशंसा करी तांको गोपी मानक सहित जल क्रीड़ा करिया पई उत्साहित कले। आउ सेपटे भगवान श्रीकृष्ण को जाई कहिले जे सांब निज माँ समान गोपी मानक सहित जल क्रीड़ा करुअछंती। एकथा सुनी भगवान श्रीकृष्ण अत्यंत क्रोधित हो उठिले एवं संगे संगे सांब को अभिशाप देई कहिले, जो सुंदर रूप पाई तमर एते अहंकार सेही सुंदर रूप एबे संगे संगे नष्ट हो जिवो। सांब राजमहल को फेरी आसंती। माता जम्मवती को जना पड़े जे पिता श्रीकृष्ण को अभिशाप जोगु पुत्रर ई अवस्था। यह शुणी सबु राणी माने उत्तप्त हो उठिले। शेषरे नारद को डकागला। से रोगमुक्तिर उपाय बाहर कले एवं कहिले जे सूर्यदेव प्रथम किरण उड्र देशर कोणरे पड़े जार ना हेउछि कोणार्क। सांब को सेठाकु जाई सूर्यदेव आराधना करिया को पड़िबो, तेबे जाई सांब रोगमुक्त हो पारिबे। तेणु सांब मध्य सूर्यदेव आराधना करिया पई बाहरी पड़िले। अत्यंत कठिन यात्रा परे सांब कोणार्कर चंद्रभागा नदी कूल पहुँची पारिथिले। अन्न जल त्याग करी 12 वर्ष कठिन तपस्या करिया परे सूर्यदेव प्रसन्न होई प्रकट हेले एवं सांब को रोगमुक्त हेबार वरदान देले। स्नान करिया परे सांब जेतेबेले नदीरू बाहर को बाहरी आसिले से रोगमुक्त हो सारिथिले एवं तांको हाथरे एक छोट पत्थर थिला। तांको सुंदर और सुकुमार शरीर को देखि समस्त अनुचर एवं सैनिक अत्यंत आचंबित हो उठिले। सांब से पत्थर को सेठारे स्थापन करी गोटे छोट मंदिर तैयारी करथिले। किंतु जेतेबेले से जानि पारिले जे सूर्य पूजार विधि विधान एठी काहाकू भी जणा नाही, से चिंतित हो गले एवं पुनर्बार सूर्यदेव ध्यान रे बसिले। सूर्यदेव पुनर्प्रकट हेले एवं सांब प्रश्नर उत्तर रे कहिले जे सुदूर पश्चिमर शाक्य देश में मागा ब्राह्मण माने सूर्य पूजार विधि विधान जानिछंती। यह शुणी सांब शाक्य देश को जीवाई बाहरिले, जहां आज ईरान बोली कह जाए। मास मास दीर्घ यात्रा परे 18 जन मागा ब्राह्मण को सांगरे नहीं सांब कोणार्क को फेरी आसथिले एवं एमिति सूर्य मंदिर रे पूजा आरंभ होइतिला। राजमाता कस्तूरी देवी पुत्र नरसिंह देव को यह मध्य कहिले जे विवाहर अनेक वर्ष पर्यंत जेतेबेले मु निसंतान थिली सेतेबेले मु मध्य सेही सूर्य मंदिर रे पूजा अर्चना कली एवं तमे मते पुत्र रूपे प्राप्त हेल। राजमाता कथा शुणी नरसिंह देव कोणार्करे संसारर सबुठारु सुंदर एवं विशाल सूर्य मंदिर निर्माण करिया पई माता को प्रतिश्रुति देले। सदाशिव सामंतराय महापात्र जे शिवे सामंतराय भाव में लोकप्रिय थिले, निज सहयोगी विशु महाराणा सह मिसी मंदिरर प्रतिरूप निर्माण करी राजा सम्मुख में उपस्थापित कले। राजा नरसिंह देव मंदिरर प्रतिरूप को देखि अत्यंत आनंदित हो गले एवं शीघ्र शीघ्र मंदिर निर्माण कार्य आरंभ करिया पई आदेश देले। दूर दूरांतारू पत्थर अणागला। मंदिर निर्माण कार्य तीव्र बेगरे बढ़िया लगिला। 1200 बढ़ई निहाण मुନରେ गढ़ाला एक विशाल रथाकृतिर मंदिर।
ବାରଶହ ବଢ଼େଇଙ୍କ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ 12 ବର୍ଷ ପରେ ଏକ ବିଶାଳ ଓ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ବିଶାଳ ମନ୍ଦିର ଚୂଡ଼ାରେ ଏକ ପଥର ତିଆରି କଳସ ସ୍ଥାପନ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ଯାହା କୌଣସି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଚୁମ୍ବକୀୟ ପଥରରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ଏପଟେ ରାଜା ନରସିଂହ ଦେବ ନିଜ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ ରଖିପାରି ଧମକ ଦେଲେ ଯେ ଯଦି 12 ବର୍ଷ ପୂରିବାର ଶେଷ ରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ନ ହୁଏ ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହେବ। ଏହା ଶୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଭାଲେଣି ପଡ଼ିଲା, କରିବେ କ'ଣ? ବିଶୁ ମହାରଣା ଘରୁ ଆସିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ହୋଇଥିଲା। ତା ନାଁ ଥିଲା ଧର୍ମପଦ ଏବଂ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଧରମା ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ସେ ନିଜ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାର ଅଳି କରିବାରୁ ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କ ବାଡ଼ିର କିଛି ବରକୁଳିକୁ ଏକ ପୁଟୁଳିରେ ବାନ୍ଧି କହିଲେ କୋଣାର୍କ ଯିବା ପାଇଁ। ଧର୍ମପଦ ଖୋଜି ଖୋଜି ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବିଶୁ ମହାରଣା 12 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପୁଅକୁ କେବଳ ଦେଖିନଥିଲେ, ବରଂ ଘରର ବାଡ଼ି ବରକୁଳିକୁ ଦେଖି ସେ ନିଜ ପୁଅକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଥିଲେ। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ଧର୍ମପଦ ନିଜ ପିତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିତ ଦେଖି ଏହାର କାରଣ ପଚାରି ବୁଝିଲା। ପିତା ବିଶୁ ମହାରଣା କହିଲେ ଯେ କାଲି ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଦିରରେ ଏକ ଦଧିନତି ସ୍ଥାପନ ହୋଇନପାରିଲେ ରାଜା ସମସ୍ତ କାରିଗରଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଯାଇଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ଧର୍ମା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ସେ କାରିଗରୀ କୁଳର ପିଲା, ମନ୍ଦିରରେ ଦଧିନତି ବସେଇ ମୁଣ୍ଡି ମାରିପାରିବ ବୋଲି ଧର୍ମାର ସାହସ ହେଲା। ସେ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ଅନୁମତି ନେଇ ମନ୍ଦିର ଚୂଳିକୁ ଚଢ଼ିଗଲା ଏବଂ ରାତାରାତି ମାପ ରୂପ କରି ଦଧିନତି ବସେଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଗଲା। ସକାଳ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଗଲା ମନ୍ଦିର କାମ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ଦେଖି ସମସ୍ତ କାରିଗର ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ କିଛି କାରିଗର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହି କଥାର ବିରୋଧ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଏହି କଥା ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଗୋଟିଏ 12 ବର୍ଷର ଛୋଟ ପିଲା ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଦଧିନତି ସ୍ଥାପନ କରିପାରିଲା ଅଥଚ 1200 କାରିଗର କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତ କାରିଗରଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ସମସ୍ତ କାରିଗର ଏକଥା ଧର୍ମାକୁ ଜଣାଇଲେ। ଏହା ଶୁଣି ଧର୍ମା ଭାବିଲା ଜନ୍ମ ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ, ତେଣୁ ନିଜ ଅପେକ୍ଷା 1200 କାରିଗରଙ୍କ ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଧର୍ମପଦ ନିଜ ପିତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ମନ୍ଦିର ଚୂଳିକୁ ଚଢ଼ିଯାଇ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାର କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ରାଜା ନରସିଂହ ଦେବ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଶୂନ୍ୟରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବାର ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଶିବେ ସାନ୍ତ୍ରାଇଙ୍କର ଭରି ଭରି ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ସେ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ମାଘ ଶୁକ୍ଳ ସପ୍ତମୀ ଦିନ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଶିବେ ସାନ୍ତ୍ରାଇ କହିଲେ, ରାଜନ, ତିଥି ତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଶୁଭ ନୁହେଁ। ରାଜା ନରସିଂହ ଦେବ ନିଜ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ରହିଲେ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତିଥିରେ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ। ଶିବେ ସାନ୍ତ୍ରାଇ କିନ୍ତୁ ବାଦ ବିବାଦ ନକରି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ